ٹیچنگ کا جو راستہ ہے اس میں آج کل سوری ٹو سے ہم اتنے انٹرویوز میں ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے لوگ آتے ہیں اور آ کر صرف اس لیے ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دور حاضر کی طرف اب لے کے آ رہی ہوں فرام دا ویری ویری اسکالرس ٹوورڈس کرنٹ ایرا. This era is asking something else. I have been among the panelists. Interviews میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ ایم فلز بھی آ رہے ہیں, پی ایچ ڈیز بھی آ رہے ہیں. المیہ کیا ہے؟ المیہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے, یہ غور کیا ہے؟ اسکل نہیں ہے, پڑھانا نہیں آتا. پی ایچ ڈیز ہیں, پڑھانا نہیں آتا. ایم فلز ہیں, we have to say sorry because they cannot teach. کیا پڑھانے کا کام پھر اس کا مطلب ہے کہ تعلیم سے اس کا ڈائریکٹ کتنا رشتہ ہے اور ڈگریوں سے کتنا ہے, رائٹ؟ سو آئی ول اسٹارٹ مائی ڈسکشن ود دس تھنگ کہ تعلیم جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ نے اگر اپنی اسکلس, اپنی تربیت اور اس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کے ایم فلز, آپ کی پی ایچ ڈی سب دھری کی دھری ہیں. ڈگریاں کیا ہیں بیسکلی؟ پروف ہے نا, اٹس جسٹ اے پروف, رائٹ؟ بٹ دس پروف از ویری اتھینٹک اف اٹ از اکمپینڈ بائی دیٹ اسکلس. اور وہ اسکلس کیسے آتی ہیں؟ وہ آپ کی دن بدن ہر دن کی کوشش ہے, رائٹ؟ سو میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں گی ٹوورڈس ہاؤ ٹو بی اے سکسیزفل ٹیچر, بیکاز آج کے دور میں ٹیچنگ کو ہم نے کچھ ڈفرینٹ لیا. جیسے معین الدین نظامی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیچنگ کو پیشہ بھی کہنا شاید مناسب نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے. اگر ٹیچنگ کو پیشہ بھی کہنا شاید مناسب نہیں ہے تو ٹیچنگ کو ہم جب لنک کرتے ہیں کہ ہاں بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبیوں کا پیشہ ہے, تو پھر اس کی ڈیمانڈ کیا باقی پیشوں سے مختلف ہے؟ اور اگر ہے تو جو اس کی بہت بیسک ڈیمانڈ ہے ہم تو اس کو بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہے بہت سے ایریاز میں. 100% نہیں کہوں گی, رائٹ؟ سو لوکنگ ایٹ دس تھنگ, ہو از اے سکسیزفل ٹیچر بیسکلی؟ ایک کامیاب استاد کا تصور کرتے ہی جو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں, کیا تکلیف کے بغیر کوئی راحت ہے؟ زندگی ایک جہد مسلسل ہے. بہت کامن ایک بات ہے جی, نو پین نو گین. آلرائٹ, لیسن پلاننگ, کوآرڈینیشن میٹنگز, رائٹ؟ بچوں کے اسکول, صبح بچوں کا ناشتہ, females, yes, male getting ready, you have to drop them towards the school, and if you're a teacher, you have to be on time in the school. Coordination meeting سے پہلے کی planning, ٹائم پہ لیسن پلان نہ لکھنے سے لیسن ایگزیکیوشن میں پرابلمس, لیسن ایگزیکیوشن میں پرابلمس آنے سے ریفلیکشن میں پرابلمس, ریفلیکشن نہ ہونے سے پوری کلاس کا امپیکٹ اور رزلٹ ڈاؤن ہونے میں پرابلم. تو کیا کوئی بھی ایڈورسٹیز بغیر فائدے کے آتی ہیں؟ نہیں آتی. دا تھنگ از دیٹ ایکچولی دیز آل ایڈورسٹیز آر بینیفیشل. ہم سمجھتے یہ ہیں, وی جسٹ سم ٹائمس ہمارے جو اب ٹیچرس ہیں, ہمارے جو اب کرنٹ آ رہے ہیں ینگسٹرس, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, بٹ what do actually we need from them is that passion is there, ideas are there, talent is there, everything is there. Where they're lacking? Hard work. And they just want maybe some kind of a way where they can get a very, shortcut you call it, that they can achieve the goal quickly without passing those steps. Now, patience, yes, it is required. Success کوئی پلیٹ میں ملتی نہیں ہے. It is very, very hard earned thing. اور پھر جب ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچنگ میں تو پھر ایسا ہے نا کہ آپ جب کلاس میں ہیں تو کیا ہوتا ہے, سلمان ہمیشہ دیر سے آتا ہے, ثنا کی ہینڈ رائٹنگ بہت گندی ہے, علی ایک بلی ہے اور وہ ہر ایک کو مارے بغیر رہ نہیں سکتا, شازیہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتی,
राइट? मिनाहिल नेल्स क्लिप करके नहीं आती, ये एक ही क्लासरूम की सिचुएशन है, राइट? ओके, रेहान दूसरी टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता और मैं क्लास टीचर हूं एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन, that he should actually behave with everyone because others are going to complain, me as well. So when you are handling so many children, I salute you. You are not actually dealing or teaching with the subjects. You are dealing and actually teaching the behaviors in the classrooms. You are not teaching the tables and chairs. You are not teaching what that these, you can say that the people sitting in front of you, you are actually handling human behaviors, that software, this mind, right? And that's not easy. So you are on a big task. अब जब आप इस big task में आते हैं तो हम थोड़ा सा अपने इस ज़माने के, आई नो आप सब एजुकेशनिस्ट हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं. आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे के अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम है. सॉरी, this disequilibrium has created confusions. Now, अब उसकी तरफ अगर हम आए, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करते ना, हम उनके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आ सकते. गवर्नमेंट सेक्टर है, एलीट स्कूल है, मशरूम स्कूल है, यही नाम दिए हुए ना हमने, राइट? फिर हमारे कौन से स्कूल्स हैं जो एक एवरेज तबके के लिए स्कूल्स हैं. आज के पेरेंट्स, आज के वालिदैन, आप में से बहुत से वालिदैन भी होंगे, जितने कंफ्यूज हैं, जितने परेशान हैं, शायद ही किसी दौर में होंगे. वो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, एक स्कूल में क्या होता है जी, ऑब्वियसली सब कुछ मिलता तो वहीं से है ना, यू नो, बुक्स भी मिलेंगी, यूनिफॉर्म भी मिलेगा, आपको हर चीज़ वहाँ से मिलेगी, और उसके ऊपर वट एवर द टेक ऑफ द स्कूल इज देयर, इट इज़ वेरी मच देयर. जब हम कहते हैं कि टीचिंग को भी पेशा कहना शायद मुनासिब नहीं, तो फिर इसको बिजनेस कहना कैसा है? ओके, बाय लुकिंग एट द अटायर ऑफ द टीचर्स, सॉरी मैं बहुत ही हार्ड साइड पे, वो हार्श एक रियलिटीज की तरफ आ रही हूँ, लेकिन इन हार्श रियलिटी से आई जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स द वेरी ब्राइट साइड ऑफ द टीचिंग. ऑलराइट, तो हर अंधेरे के बाद रोशनी तो है, उजाला तो है, उम्मीद तो रहती है. तो बाय लुकिंग एट द अटायर ऑफ द टीचर्स व्हेन ऑब्जर्विंग इन सम ऑफ द स्कूल्स, तो ये देखने में आता है कि टीचर अपने अटायर से ही टीचर नहीं लगता. उसकी वो जो ग्रेस, वो जो एक लुक नजर आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो टीचर है, वो नहीं रही. अब आप सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपको किसी टीचर और किसी मॉडल में फर्क नजर नहीं आए, राइट? जो कोई बहुत ब्रांड मॉडल है, देयर इज अ डिफरेंस. इज देयर एनी डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस. बच्चे आपको आइडलाइज करते हैं, उनके जहन नापुख्ता हैं, वो उस तरह से उसको नहीं ले सकते, राइट? फैशन और आपकी जो एक वो है, नीड है, फाइन, बट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, अपनी डिग्निटी, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर सर्टन, यू नो, अटायर, सर्टन पैटर्न्स यू नीड टू फॉलो. फिर हम आते हैं दोबारा मशरूम स्कूल्स की तरफ. उन स्कूल्स के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको नजर आता है कि पूरे एक टीम, अब देयर आर मेनी फ्रेंचाइजेस इन आवर सोसाइटी. फाइन, इट इज गुड टू हैव मोर स्कूल्स, वी नीड स्कूल्स, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करती हूँ. एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो आई हैव बीन वर्किंग एंड मैंने एक यूके बेस्ड कोर्स किया भी और करवाया भी, और मेरे कुछ लिंक्स यूके के साथ हम ऑनलाइन करते थे, उनके साथ सारी डिस्कशंस. मिस कैरल वाज देयर एंड आई वाज in that department, and I was just, you know, having that online chat. In this discussion, when I was shocked, I must say, we talked about some of the evaluation patterns. हम जब अपने स्कूलों की तरफ आते हैं, मैं अब दोबारा इस तरफ आऊँ अगर, तो evaluations के जो पैटर्न्स हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर, हमें अभी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है. I'll not say they're not working, I'll not say there is no change. Let me tell you, बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है, बट चेंज इज स्लो देयर.
And there are reasons. Reasons क्या होती हैं? जो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है और उनका कितना इंटरेस्ट है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको बहुत अच्छी तरह पता है अपने मुल्क के अंदर कितना है एजुकेशन सेक्टर में. यस, नो और मे बी. ओके, सो डू यू थिंक दैट इट इफेक्ट्स? It directly affects, it hurts rather at times, because politics की situation और जब education की situation के अंदर linkages देखते हैं तो वहाँ जो गहरा एक वो हमारे पास एक government sector से हमारे पास मिस जाहिदा भी मौजूद हैं. So I hope you will agree, जहाँ political influence के साथ I would like to, yes, take that agreement from you as well. She has a very good designation in government sector. Yes. So the thing is that वो political influence की वजह से. अब evaluation पे बात हो रही थी. This was UK based work we were working on. And while this was rather very sad to know कि हमारे जो यहाँ पे schools हैं, हम जब government sector में evaluations और inspections के लिए जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं आपका मटेरियल, आपके टेबल चेयर्स टूटे ना हों, आपके ये है फर्नीचर पूरा है, ये है वो है. एंड बिलीव यू मी कि कुछ लोगों ने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उनसे बात की गवर्नमेंट के कुछ इदारों में तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ फंडिंग प्रोवाइडेड, इफ़ यू नीड वी कैन डेफिनेटली गिव. अच्छा, वो टेबल चेयर तो चलें देख लेती है गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग, ठीक है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग और उसके हवाले से वी कैन डेफिनेटली गिव सम फाइनेंसेस और समथिंग. और वहाँ पे स्कूल लीडर्स का ये कहना था सॉरी वी डोंट वांट टू टेक मनी. इवन जो फंड्स भी आते हैं उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाते. वो क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर इज सच अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ऑल दिस, यू कैन से डेटा ऑफ फाइनेंशियल डेटा का जो रिकॉर्ड रखना है वो इतना टफ है कि उसको जस्टिफाई करना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो आने वाला पैसा यूटिलाइज नहीं करते. राइट? सो हाथ बंधे हैं. तो ये जंजीरें कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, इसके ऊपर वी नीड टू थिंक ऑन इट. देन coming towards that inspection. So, I've seen the whole of the government, priorities, these components कि आप उनको inspection कैसे करेंगे. उसमें tables हैं, chairs हैं, building है, दीवार टूटी है, नहीं टूटी है, ये है, वो है. But can you believe that hardly evaluation was based on teaching and learning? It was not there. As compared to that, we went to the UK. I'm not saying that I'm a very, very ambassador of the UK or something like this. Nothing. मोमिन की गुमशुदा मिरास है क्या? हिकमत. जहां से मिले उसको ले लो. तो अगर वेस्ट कहीं पे बेहतर कर रहा है या आगे है तो I'm not biased about it, but I am there to just talk about the very positive aspect. हुआ क्या? वहां क्या है? सारे उनके भी जैसे हमारी ईडीओज वो सब इंस्पेक्शन टीम के लोग हैं और उन सारी इंस्पेक्शन टीम को प्रॉपरली गाइडलाइंस दी जाती हैं कि हाउ टू इंटरव्यू बिफोर द इंस्पेक्शन एंड हाउ टू गो टूवर्ड्स द स्कूल्स. क्या एथिक्स होने चाहिए किसी इवैल्यूएटर के. कोई इवैल्यूएटर स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज वे में सारी मीटिंग्स और इंटरव्यूज प्रायर टू एवैल्यूएशन कंडक्ट नहीं करता. और जब वो कंडक्ट करने जाता है तो उसके बेसिक एथिक्स कोड एंड कंडक्ट हैं जिनको कि वो फॉलो करेगा. और ये सब चीज़ें वो आके रिपोर्ट करता है टुवर्ड्स क्वीन ऑफ इंग्लैंड. लुक एट दिस. Who is the ultimate authority for the evaluation, and their basic and main philosophy is all about teaching and learning, nothing else. They know we are even providing the food towards the schools, right? तो उनका basic है ही ये कि उन्होंने देखनी ही teaching और learning है. उससे रिगार्डिंग जो बाकी चीज़ें हैं वो माइनर हैं. उनको वो सपोर्टिंग मटीरियल में डाल देते हैं कि ये यहाँ रिक्वायर्ड है. That's all. So, and they're reporting towards Queen of England, and Queen of England herself, her High Majesty is the supervisor for all the evaluators. And more interesting, that the result of this evaluation of the schools is being published. दुनिया के जिस कोने में जहाँ बैठे हैं आप आराम से उन स्कूलों की रिपोर्टें देख सकते हैं.
کہ ان کی ایویلویشن رپورٹ یہ کہتی ہے. تو میں نے اپنے بچے کو, اگر میں یو کے گیا ہوں یا گئی ہوں, تو میں نے کس اسکول میں کرانا ہے, لوگ وہاں پہ پیرنٹس فیسیلیٹیٹ ہو گئے. دے نو دیٹ ہاؤ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان اے بیٹر اور ویری ویری ایکسلنٹ اسکول, وین یو کین سے, رائٹ. ہم کہتے ہیں جی بہت ہائی کلاس اسکول ہو, بہت اچھا, تو وہ وہاں پہ بیٹھے دے جسٹ کلک اوے. واٹ از اٹ؟ جسٹ اے کلک اوے. کہ ہمیں بیسٹ ریزلٹس ہمیں انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ ٹاپ پہ آ رہے ہیں, یہ یہاں لیک کریں, یہ یہاں لیک کریں. سو اٹ از ویری کلیئر کہ آپ نے کن اسکول میں, یہاں کیا ایک اسکول میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو فیس, آپ کو سارا اسٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں ایسا ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کتابیں تو ملتی ہیں, مفت تو کچھ نہیں ہے نا, اس کے اندر ٹیک ہے, یونیفارم کے اندر ٹیک ہے, سوری بیجز کے اندر ٹیک ہے, سیشز کے اندر ٹیک ہے, رائٹ. ان سب چیزوں سے کب نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے, یہ کسی نے نہیں سوچنا, یہ ہم ہی نے سوچنا ہے. بیکاز وی آر دا ٹیچرس اینڈ وی آر دا ریپرزینٹیو آف دس ایجوکیشن سسٹم ایز ویل. نو ڈاؤٹ وی نیڈ سپورٹ, وی نیڈ گورنمنٹ سپورٹ, وی نیڈ سو مچ ان اٹ, بٹ سوچنے میں تو حرج نہیں نا. آج ہم ایک سوچ تو جگا کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ ایک سوچ جگا